जिस दिन से मेरे वालिद को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया था, उस दिन से मेरी ज़िंदगी जो है तब्दील हो गई। हम अपने लोगों के लिए खामोश नहीं होंगे, हम इस जुल्म और जबर को जो है कबूल कभी नहीं करेंगे। जो अदालतें अपने जो है उस पर ताला लगाएं दरवाजे पर। इस तरह नहीं होता कि आप एक तरफ से जमहूरियत का ढोंग रचाते हैं, आप एक तरफ से जो है बड़े बड़े कन्वेंशंस में जो पिटिशनर बन जाते हैं, और दूसरी लापता अफराद लापता नहीं है बल्कि वो इंडिया में जो है ट्रेनिंग कैंप्स में उधर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये तो एक मज़ाक़ खेज़ बात हुई, ये तो हमारे दर्द और तकालीफ के साथ नमक छिड़कने की बात है। तो हम इस बात को किस तरीके से संजीदगी से ले सकते हैं कि हुकूमत समीदीन के वालिद को 10 साल की उम्र में जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। मामूल से ज़िंदगी गैर मामूली बन गई और हमें सड़कों पर घसीट लाई, एहतिजाजों में घसीट लाई, हमें अदालतों में हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, और यहाँ पर जो आपको इल्म है कि बलोच मिसिंग पर्सनस के जो लवाहिकीन हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं, और यहाँ पर वो सरापा एहतिजाज है। और इस वक्त के जो मुक़्तदिर हल्के है, जो हुक्मरान है, उनसे इंसाफ मांगने आए हैं कि वो इंसाफ दे देंगे। मेरे साथ इस वक्त समीदीन बलोच मौजूद है, जो कि हर प्रोटेस्ट में नज़र आती है। बलोच का जो भी इशू हो, लापता अफराद के खुसूसन उनके इश्यूज़ में, वो हमेशा ही हमने उनको एक्टिव पाया है और वो आती है। सबसे पहले तो उनसे पूछना भी चाहूँगा कि समीदीन बलोच असल में है कौन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि समीदीन बलोच कौन है? समीदीन बलोच बलूचिस्तान के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाली एक आम सी लड़की थी, जो शायद आज उसकी ज़िंदगी में ये अलमिया ना होता, ये अगर वाक़या ना होता, तो शायद वो एक आम लड़कियों की तरह एक आम ज़िंदगी गुजार रही होती, रोज़ का मामूल का। लेकिन समीदीन के वालिद को 10 साल की उम्र में जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया, और आज तक नहीं पता कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। और यही मामूल से ज़िंदगी गैर मामूली बन गई और हमें सड़कों पर घसीट लाई, एहतिजाजों में घसीट लाई, हमें अदालतों में, हमें जो एक आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उससे हमें बिल्कुल निकाल कर हमें एक एक्टिविस्ट बनने पर, एक जो है मुजाहिरीन बनने पर मजबूर कर दिया। सड़कों पर जो है एक कम उम्री में भी इतनी सारी जिम्मेदारियां, अपने वालिद का केस अकेले लड़ना, अपने घर को संभालना, अपनी तालीम को जारी रखना। कब से ये आपका जिद्दोजहद आपने शुरू किया है? जो आपके वालिद को जिस टाइम पे लापता किया गया था 2009 में, तो कब से आप ये अपना जिद्दोजहद कर रही है? जी देखिए, जिस दिन से मेरे वालिद को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया था, उस दिन से मेरी ज़िंदगी जो है तब्दील हो गई। और उस दिन के बाद से मैंने पहली दफ़ा प्रेस क्लबों का रुख किया, पहली दफ़ा सड़कों पर मैं गई एहतिजाज के लिए। और शायद उस टाइम पे मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी ज़िंदगी के 14 और 15 साल इसी जो है कर्ब में, इसी दरबदरी में गुजरेंगी। लेकिन ये मैंने उस टाइम पे शुरू किया था जब मेरी उम्र 10 से 11 साल थी। मुझे बताइएगा कि अभी इस दफ़ा जब आप लोग आए हैं, आप लोगों पर शिलिंग भी हुआ, आप लोगों पर पानी भी फेंका गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, आप लोगों के रास्ते को रोका गया। उसके बाद अब आप लोगों को कोई उम्मीद आप लोगों को नज़र आ रही है कि आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा इस दफ़ा? देखिए, उम्मीद तो पहले से भी नहीं थी, उम्मीद अभी भी नहीं है। हाँ, एक बात है कि हमने हमेशा से कहा है कि हम अपने लोगों के लिए खामोश नहीं होंगे, हम इस जुल्म और जबर को जो कबूल कभी नहीं करेंगे। हम कभी इसको किस्मत का लिखा समझकर घरों पे नहीं बैठेंगे, हम कभी इसको खुद को कमज़ोर, निहत्ते, मजलूम, महकूम समझकर घरों पर खामोश नहीं बैठेंगे। ये हमारे वालिद, हमारे लोग, हमारे प्यारे, उन्होंने जो भी जुर्म किया है, रियासत अपनी अदलिया में लाए। अगर अदलिया में नहीं लाएगी, उसकी अदलिया में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे लोगों को सज़ा दिलवाए, उनका मुकदमा लड़वाए, तो जो है अदालतें अपने जो है उस पर ताला लगाएं दरवाजे पर। इस तरह नहीं होता कि आप एक तरफ से जमहूरियत का ढोंग रचाते हैं, आप एक तरफ से जो है बड़े बड़े कन्वेंशंस में जो पिटिशनर बन जाते हैं, और दूसरी तरफ से आप जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, आप उस पर भी चाहते हैं कि किसी को पता ना चले। और जब हम जैसे लोग सड़कों पर आते हैं, हमें हमारी आवाज़ को दबाने के लिए लाठी चार्ज का, वाटर कैनन, टीयर गैसेस, तशद्दुद, जेलों में हमें बंद कर दिया जाता है। इस तरीके से नहीं होता है। रियासत को ये बात समझ जानी चाहिए
کہ یا تو آپ ان کو جو ہے جو جمہوریت کا ڈونگ ہے اس کو چھوڑنا چاہیے, بتا دے کہ یہ ملک جو ہے کس کے حوالے ہے, اس ملک میں کس کا اختیار ہے, حکمرانوں کے پاس کتنی جو ہے پاور ہے اس ایشو کے اوپر. تو پھر ہم نہیں انصاف کے لیے لڑیں گے, پھر ہم نہیں آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے لوگوں پر, ہماری زندگیوں پر کیا اثرات ہوئے ہیں. لیکن جب تک جو ہے اس ریاست کی طرف سے یہ نہیں ہوگا تب تک ہم آئیں گے سڑکوں پر, ہم بتا دیں گے, پوری دنیا کو بتائیں گے. سمیدین, کچھ لوگ حکومتی طرف سے کچھ لوگ یہاں پر مذاکرات کرنے آئے تھے, تو کچھ مذاکرات میں آپ لوگوں کو لگا ہے کہ یہ لوگ کچھ بات ماننے کے لیے تیار ہے یا یہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی یہ پہلی مذاکرات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی مذاکراتی ٹیمیں آئی ہیں. گزشتہ سال بھی ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے, لا منسٹر اعظم نذیر تھارٹ, یہ لوگ آئے تھے. انہوں نے ہمیں ریٹرن میں لکھ کے دے دیا کہ بلوچستان میں فیک انکاؤنٹرز نہیں ہوں گے, لیکن اس کے بعد یہ فیک انکاؤنٹرز ہوتے گئے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں ایک جو ٹرسٹ بلڈ کری ہے حکومت ہماری, جو اتنے سالوں سے جو ان کے اپنے وعدوں کے اوپر جو وعدہ خلافی ہوئی ہے, ہمارا کسی کے اوپر اعتبار نہیں رہا ہے. سب سے پہلے ریاست کے اوپر ہے کہ جن نمائندوں کو مذاکرات کے لیے بھیجتی ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ واقعی میں ان کے ہاتھ میں کچھ ہے, واقعی میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, واقعی میں وہ ہمارے مسائل پر سنجیدہ ہے. ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہاں پر مذاکراتی ٹیمیں بھیجی جاتی ہیں لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جان اچکزئی جیسے لوگ وہ جو ہے پریس کانفرنسز میں کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد لاپتہ نہیں ہیں بلکہ وہ انڈیا میں جو ہے ٹریننگ کیمپس میں ادھر ٹریننگ لے رہے ہیں. تو یہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہوئی, یہ تو ہمارے درد اور تکالیف کے ساتھ نمک چھڑکنے کی بات ہے. تو ہم اس بات کو کس طریقے سے سنجیدگی سے لے سکتے ہیں کہ حکومت واقعی ہمارے مطالبوں سے یا ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے. سمیدین, آپ بھی لوگ جو ہے وہ واقف ہے کیونکہ آپ کے لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہوئے ہیں, لیکن جب کچھ صحافی آتے ہیں اور آپ لوگوں سے اس طرح کی کچھ تنظیموں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ مذمت کریں, اس طرح کے سوالات کرتے ہیں, یا جان اچکزئی ٹائپ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف میڈیا میں تماشا بنانا چاہ رہے ہیں, تو کس طرح لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیں پہلے سے یہی توقعات ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اس سے پہلے بھی ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر, ہم اس رویے سے بہت واقف ہیں. اگر ہم پہلی دفعہ ادھر آتے یا پہلی دفعہ سڑکوں پر ہوتے پھر شاید ہمیں گلا ہوتی, پھر شاید ہمیں اس بات کا افسوس ہوتا. لیکن اب تو ہم ہر دفعہ آتے ہیں, جو لاٹیاں ہوتی ہے, جو میڈیا کی طرف سے پروپیگنڈے کی سازش پر یہاں آتے ہیں, اس طرح کے واقعات, یہ بات پہلے سے ہمارے ذہن میں طے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے, وہ ہمارے مسئلے کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خود کو اس حوالے سے کتنا مطمئن کرتے ہیں. ہم خود کو اس حوالے سے مطمئن کرتے ہیں کہ ہم سچ پر ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. یہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان میں سے آج تک کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کے مطالبات جو ہے درست نہیں ہے یا قانون کے دائرہ کار کے اندر نہیں ہے. تو جب ہم سچ پر ہیں تو چاہے وہ کوئی صحافی ہو, میڈیا کے نام پر وہ آئے, یا جان اچکزئی جیسے لوگ حکومت میں بیٹھ کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں, کیا ہوگا؟ آج ایسے بھی لوگ تھے جو کل صحافی بن کر لاپتہ افراد کے لواحقین کو را کا ایجنٹ کہتے تھے, اب وہ کہتے تھے کہ ان کے لوگ غائب نہیں ہیں, وہ انڈیا میں ہے. آج وہی لوگ آ کر ہمارے کیمپس میں معافی مانگتے ہیں, وہی لوگ آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے اس بات کو سمجھنے میں ہمیں دیر لگی ہے. تو اگر اس طرح کا رویہ, صرف یہ لوگ وہ اس رویے کو سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے اپنے اوپر نہیں آیا ہے تب تک وہ اس چیز سے واقف نہیں ہوں گے. تو ہماری دعا ہے کہ یہ درد, یہ تکلیف ان لوگوں کو لگے جن کو لگتا ہے کہ ہماری تکلیف ڈونگ ہے, ہماری درد جو ہے ہمارے آنسو ڈرامے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.